Ninjarillo Vlog. Welcome to JN Nards TV. Namana nga pala si Kuya Jerry. Yan yung huli niya. Yan. Pang-ulam. Ito yung isa pinakamalaki. Bali 2 piraso malalaki. Buyang labang. Sana isda doon. Ano yun to? Nagalita ang tao nangawit. Yan. May kasamang ano. Naku, kinagat ata to ni Kuya Jerry. Wala na butas na eh. Yep. Gumagala po yung alimango pa. Yan. Good size na din. Pang-ulam-ulam. Yung kalive. Para puti. Yan. Balik na yung para puti. Ayan yung ano. Tambal cookie yan. Yan tambal sa kati siguro yan. Yan yung huli ni Kuya Jerry mga idol. So ito muna ang temporary upload namin na video. Baka may content. Yan, naliligo si Malanap. Yan o. Ninjarillo Vlog.